السلام عليكم. اليوم غنشوفوا دالة زوجية دالة فردية fonction paire, fonction impaire. Comme d'habitude, j'expliquerai d'abord en français, puis ensuite en arabe. Voilà. Définition. Fonction paire. Soit f une fonction numérique de variable réelle x dans le domaine de définition est d de f. On dit que f est une fonction paire si et seulement si pour tout x appartenant à d de f. On doit s'assurer que moins x se trouve aussi dans d de f. Et c'est essentiel. Et l'image de moins x, c'est la même chose que l'image de x. Donc l'image de moins x et l'image de x coïncident. Ils sont les mêmes. Si on a les deux conditions réalisées, on dit que la fonction, il est paire. On a aussi la propriété suivante. Si f est une fonction paire, sa courbe c'est f dans un repère orthogonal et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, on va donner un exemple pour éclaircir ça. Par exemple, f de x égale à x carré. Vous savez, le domaine de définition, c'est R et pour tout x, et on a pour tout x dans le domaine de définition. Moins x se trouve aussi dans le domaine de définition. Et l'image de moins x est égale à moins x le tout au carré. Donc, moins 1 au carré, ça fait plus 1. Donc, ça fait x carré et x carré, c'est f de x. Donc, on a les deux conditions qui sont réalisées. X dans le domaine, son opposé est aussi dans le domaine. Son opposé moins x est dans le domaine. Et l'image de moins x est la même que celle de x. Donc, dans ce cas-là, on dit que la fonction, il est paire. De même, on a dit que si la fonction elle est paire, la courbe CF admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. On a déjà parlé des axes de symétrie. Donc, l'axe des ordonnées, c'est l'axe d'équation x égale à 0. Et les axes de symétrie de CF, on a déjà vu ça, mais je vais rappeler ça brièvement. Donc, en effet, pour tout x appartenant à d de f, 2 fois 0 moins x doit être dans df. Ce qui est le cas, 2 fois 0, c'est 0, moins x égale à moins x. Donc, il appartient à d de f. Et en plus, l'image de ça, ça veut dire 2 fois 0 moins x, c'est la même chose que l'image de x. Donc, c'est les deux conditions qu'on a dit pour avoir un axe comme axe de symétrie. On va passer maintenant aux fonctions impaires. Définition, soit f une fonction numérique dans le domaine de définition est d de f. On dit que f est une fonction impaire si seulement si, pour tout x appartenant à d de f, moins x appartenant à d de f. Et cette fois-ci, l'image de moins x est l'opposé de l'image de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x. Donc, x et moins x ont des images opposées. Propriété. Si f est une fonction impaire, alors sa courbe CF dans un repère orthogonal OIJ est symétrique par rapport au point O, origine du repère. On va éclaircir ça à l'aide d'un exemple. Par exemple, f de x égale à x à la puissance 3. Voilà. Donc, le domaine, c'est R en entier. Donc, c'est le domaine. On sait bien que notre fonction a des branches paraboliques. On a déjà vu tout ça. À peu près, le graphe, c'est comme ça. Donc, on va voir... pour tout x appartenant à d de f, on est sûr que moins x appartient aussi à d de f. Et l'image de moins x, f de moins x, c'est moins x le tout os 3. Or, moins 1 os 3, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins x à la puissance 3, puisque moins 1 os 3 égale à moins 1. Donc, c'est moins x os 3. Donc, or, x à la puissance 3, c'est f de x. Donc, égal à moins f de x. Donc, on a les deux conditions
x dans df, moins x est aussi dans df. L'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x. Donc, notre fonction, elle est impaire. Alors, le point, ce point-là, c'est l'origine, O de coordonnées 0, 0, et centre de symétrie de la courbe CF. On a déjà vu la leçon du centre de symétrie de la courbe, mais on rappelle brièvement ça. Donc, on a dit d'abord, pour que ce point-là soit centre de symétrie, il faut que le double de la première coordonnée moins x soit dans le domaine de définition. Pour x appartenant à D de f, le double de cette coordonnée moins x doit être dans le domaine, ce qui est le cas. 2 fois 0, c'est 0, moins x égale à moins x, appartenant à D de f. Et l'image de ça doit coïncider avec 2 fois plutôt l'image de ça plus l'image de x doit coïncider avec le double de cette coordonnée. Donc, si on cherche l'image de ça, c'est exactement l'image de moins x, puisque 2 fois 0, c'est 0, donc c'est f de moins x, plus f de x, donc c'est moins x os 3, plus x absence 3, donc ça fait 0, donc c'est exactement le double de la deuxième coordonnée. On a déjà vu ça dans la leçon de centre de symétrie. Donc voilà, donc pour cette fonction qui est impaire, le centre O de coordonnées 0, 0 et centre de symétrie de la courbe CF. Une dernière remarque qui est importante pour l'étude des fonctions. Si f est une fonction paire ou bien impaire, il suffit de l'étudier sur D de f inter R+. Donc, puisque s'il est paire, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si on a la moitié, on peut faire l'autre moitié. S'il est impair, il est symétrique par rapport au centre ou à l'origine de coordonnées 0, 0. إذا اليوم عندنا كنتحدثوا على دالة زوجية ودالة فردية. باش نقولوا واحد دالة بأنها دالة زوجية خاصنا نتحققوا من جوج ديال المسائل. هي أن كل عنصر من مجموعة التعريف دي دو اف خاصنا الناقض ديالو، يعني ناقص اكس حتى هي توجد في مجموعة التعريف. وبالإضافة لهذا الشيء خاص الصورة ديال هاد ناقص إكس تكون نفسها الصورة د إكس. إذا هذه في هذه الحالة تنقولوا إلا تحققوا لنا هاد جوج ديال الشروط تنقولوا بأن الدالة ديالنا راها زوجية. وعندنا أيضا هاد الخاصية، إلا كانت الدالة زوجية راها تتكون متماثلة بالنسبة لمحور الأراتيب. نعطيو مثال على هكا، مثلا الدالة f de x تساوي x أس 2. عندنا المجموعة التعريف هي r كاملة، وكل x خديناها في هذه المجموعة التعريف إلا وناقص x حتى هي داخلة في مجموعة التعريف. وعندنا الصورة ديال ناقص x هي ناقص x الكل أس 2، ناقص 1 أس 2 هي 1. إذا غتبقى لنا هي x أس 2، 1 x أس 2 هي x أس 2 هي الصورة د x. إذا عندنا الصورة د ناقص x هي الصورة د x في حالة فاش يكون عندنا x كتنتمي لمجموعة التعريف والناقض ديالها أيضا موجود والمقابل ديالها موجود في مجموعة التعريف. يعني x في مجموعة التعريف ناقص x في مجموعة التعريف، والصورة ديال x وناقص x هي نفس الصورة متساويين. في هذه الحالة تنقولوا بأن الدالة ديالنا زوجية. وبالإضافة لهذا الشيء بأن هذا المحور د الأراتب راه تيكون على شكل محور تماثل بالنسبة لمنحى الدالة. وهذا الشيء شنا الدرس ديال محور التماثل. قلنا هذا محور الأراتب راه هو المحور اللي عنده في المعادلة x تساوي 0، لأن إلا شديتي أي نقطة هنايا
راه عندها في إكس صفر، أي نقطة من التحت من الفوق دايما عندها إكس تساوي صفر. إذن هاد المعادلة ديال هاد المستقيم راه هي إكس تساوي صفر. هذا هو محور التماثل ديال هاد سي إف. وعلاش غنذكروا بهاد القضية بسرعة؟ قلنا بأن جوج في صفر ناقص إكس خصو يكون داخل مجموعة التعريف، وهي الحالة اللي عندنا ناقص إكس راه تنتمي لمجموعة التعريف. وخصنا عاوتاني هاد جوج في صفر ناقص إكس يكون هو الصورة ديالو هو نفسها الصورة د إكس، وهي اللي عندنا دابا هنا. إلا خدينا الصورة ديال هادي غتعطيني هي الصورة ديال ناقص إكس، وكتعطينا هي الصورة د إكس، بما أن الصورة د ناقص إكس هي نفسها الصورة ديال إكس. إذا هنا تنقولوا بأن هذا المحور هو محور تماثل بالنسبة للمنحى سي إف. غندوزو الآن لدالة فرضية خص يتحققوا لنا هاد الشروط التالية. إلا كان عندي إكس تنتمي لمجموعة التعريف، المقابل ديالها ناقص إكس حتى هي ضروري تكون في مجموعة التعريف. وهنايا على عكس الدالة الزوجية، هنايا الصورة ديال إكس وديال المقابل ديالها يعني ديال ناقص إكس، الصورة د إكس وديال ناقص إكس وهما متقابلان، يعني بيناتهم عندنا الصورة د ناقص إكس تساوي ناقص الصورة د إكس. إذا تحققوا لنا هاد جوج ديال الشروط تنقولوا الدالة ديالنا راها دالة فرضية. يعني إلا لقينا أي إكس خديناه من مجموعة التعريف، وما تستهنوش بهذا الشرط، راه ضروري يكون محقق باش نهضروا على دالة فرضية. إلا كانت إكس تنتمي لمجموعة التعريف راه خص حتى ناقص إكس تكون داخلة في مجموعة التعريف، والصورة ديال ناقص إكس كتكون تتساوي ناقص الصورة ديال إكس. وفي هذه الحالة فاش تكون عندنا الدالة فرضية، راه المنحى ديال الدالة حنا نعطيو مثال اللي هي اف دو اف لي اكس بعدا الخاصية اش تقول. الا كانت الدالة فرضية فالمنحى ديالها فهو متماثل بالنسبة للنقطة او اصل المعلم. هنايا النقطة او اللي هي اصل المعلم كتكون هي نقطة التماثل بالنسبة لهاد المنحى ديال الدالة إلا كانت الدالة فرضية. وغنعطيو كمثال على هذا اف لي إكس تساوي إكس أس 3. هي المنحى ديال الدالة. احنا شفنا هادشي في دراسة الدوال بأن عندها فرع شلجامي هنا وهنا، وبأن اف دو إكس هنا فاش تقول إكس لزائد لا نهاية راه هي تتقول زائد لا نهاية، فاش تقول إكس ناقص لا نهاية راه تتقول ناقص لا نهاية، وبأن اف دو إكس على إكس راها غير منتهية. إذا كاين الفروع الشلجامية على أيين المنحى ديال الدالة. كنلاحظوا بأن هذا المنحى راه متماثل بالنسبة للمركز، بالنسبة لهذا الأصل المعلم اللي هو أو ذو الإحداثيات 0 0. نتأكدوا بأن هذه دالة فرضية. باش نتأكدوا خصنا نخرجوا بعدا دي دو اف. كنعرفوا بأن دي دو اف هو اغ كامل، وبالنسبة لأي إكس تنتمي لدو دو اف راه ناقص إكس حتى هي داخلة في مجموعة التعريف. دابا بقى لنا نتأكدوا واش الصورة ديال ناقص إكس هي ناقص الصورة د إكس، يعني اف لي موان إكس راه هي ناقص إكس الكل أس 3، ولكن ناقص 1 أس 3 راه هي ناقص 1. إذا غتجيني هي ناقص إكس أس 3. ولكن وكنعرفوا بأن إكس أس 3 راه هي اف دو إكس، إذا تتساوي ناقص اف دو إكس. إذا عندي اف الصورة ديال ناقص إكس هي ناقص الصورة د إكس. في هذه الحالة تنقول بأن الدالة ديالي راها فرضية. والنقطة اللي هي أصل المعلم ذو الإحداثيات 0 0 راه هي مركز تماثل بالنسبة للمنحى. وهادشي شفنا هاد الدرس ديال مركز التماثل غنذكروه بسرعة، هي أنه تيقول لك مركز هذا ما تيكون مركز التماثل إلا كان الدوبل ديال الإحداثية الأولى ناقص إكس خصو يكون حتى هو تينتمي لمجموعة التعريف.
إلا خدينا الدوبل ديال صفر راه هي صفر ناقص إكس إذا تساوي ناقص إكس، راه هادي داخلة في مجموعة التعريف. إذا هاد الشرط الأول محقق. غنشدو عاوتاني الصورة ديال هادي كاملة ونزيدو عليها الصورة د إكس ونشوفو واش تعطينا الدوبل ديال إحداثية الثانية. ها هي ناخدو هادي جوج في صفر هي صفر، هي تعطيني اف دو ناقص إكس زائد اف لي إكس، هذه هي ناقص إكس أس 3 زائد إكس أس 3، إذا هي صفر، إذا هي جوج في صفر، إذا هي الدوبل ديال الإحداثية الثانية. إذا راه صفر أو دو الإحداثية صفر صفر راه مركز تماثل بالنسبة لهاد الدالة. واحد الملاحظة مهمة جدا في دراسة الدوال، إلا كانت اف واحد الدالة زوجية أو لا فردية راه يكفي أنك تدرسها على المجال مجموعة التعريف تقاطع مع اغ زائد. إلا كانت باغ راه تنعرفها، إلا كانت زوجية راه كنعرفها متماثلة بالنسبة لمحور الأراتب. إذا نقدر نكتفي بالدراسة على دي دو اف تقاطع اغ زائد وغنكمل. وإلا كانت فردية راه تنعرفها أيضا متماثلة بالنسبة للأصل المعلم. إذا يكفي أنني ندرسها في دي دو اف تقاطع اغ زائد. إلى الملتقى.